और आपने देखा कि अभी यहाँ 2 बैनर लगे हैं, मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट बाबा गुलाम शाह एकेडमी का भी और बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी का भी। हम एक ऐड करने जा रहे हैं, अगर कुछ गलतियां हो गई हैं पास्ट में हो गई हैं, लेकिन इन फ्यूचर हम एक हैं। लिहाजा इससे पहले कि मैं इस मौजू पर बात करूं, सभी लोग मेरे इस नारे का जवाब देंगे और दिल की गहराइयों से देंगे, मजबूती से देंगे, हाथ उठा कर देंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आपको पता होना चाहिए, आज से कोई ऑलमोस्ट 10 साल पहले मैंने इस क्राइसिस को महसूस किया था। तो यहाँ अपने खिता रजौरी पुंछ जो है, पीर पंचाल का खिता, इसमें एक बहुत बड़ी बीमारी है। उसको स्नब करने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा प्यारा गीत लिखा था, गुज्जर कश्मीरी पहाड़ी था जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ चूंकि इस वक्त तीनों लोग बैठे हुए हैं तो मैं ये नारा भी लगाऊंगा, गुज्जर कश्मीरी पहाड़ी था। ये यहाँ ढीले पड़ गया आप तक, जोर से बोलो, गुज्जर कश्मीरी पहाड़ी था, गुज्जर कश्मीरी पहाड़ी था। 2 दिन पहले हमें जब ये केएस के रिजल्ट इतना आ रही थी तो मुझे पता चला कि सुरनकोट का जो लड़का है हमारा अंजुम खटक, उसकी शादी हुई है। मैंने उसे बातों में पूछा, भाई शादी कहाँ हुई है? उन्होंने बताया कि मेरी शादी पुंछ में कलाई ब्रिज के पास एक बहुत बड़े लीडर है हमारे कम्युनिटी के, अमीन कंवर साहब, वो चौधरी हैं, कहा मेरी शादी उनके घर में हुई है। अंजुम खटक एब्सोल्युटली एक पहाड़ी और पठान खानदान से, और शादी एक गुजर फैमिली में। तो मैंने उनको जबरदस्त मुबारकबाद दी और फिर दोनों के पेरेंट्स को मैंने मुबारकबाद दी कि हम तो गुज्जर कश्मीरी पहाड़ी इतिहाद की बात करते रहे, आप तो आगे बढ़कर आपने ये अमलन साबित भी कर दिया। कहने का मतलब यह है, एक दिन नारा चला था हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद, और अब हमारे इलाके में इस नारे की अहमियत है क्योंकि यहाँ से कुछ ज्यादा यही कौमें हैं जिनका झगड़ा है। हमें आलमी सतह पर भी इकट्ठा होना है। सारी दुनिया एक ग्लोब है और इसमें सब रहने वाले कुरानी तालीम के मुताबिक अल्लाह ताला कहता है ये मेरा अयाल है, ये मेरी फैमिली है, और लिहाजा सबका एहतराम करो। और फिर वजाहतन कहा, इनको कह दो कि तुम्हारे जो मैंने कुंबे बनाए हैं, कबीले बनाए हैं, ये पहचान के लिए है, अदरवाइज तुम सिर्फ एक बाप और एक मां के हो, हजरत आदम और हजरत हवा के, उसी के बतन से सारी कायनात तैयार हुई, इंसान तैयार हुई। जब हमारा माँ बाप एक है तो इसका मतलब अब उसके बाद जो मसला है वो एक घर में भी 4 भाई लड़ते हैं, एक डॉक्टर बन जाता है, एक मजदूर रह जाता है, एक दुकानदार रह जाता है, किसी का और कोई शोबा, तो वो घर में भी डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से ये तकरीबन 6.5 अरब आबादी जो है, जाहिर है हर आदमी इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग अलग हैं, लेकिन हम सबकी रगों में खून जो है एक जैसा बहता है, हर रग में सिर्फ खून ही बहता है, किसी के रग में सफेद खून नहीं है। हम सब हजरत आदम और हजरत हवा के औलाद है। अब किसी ने अपने लिए रास्ता बनाया हिंदुइज्म का, किसी ने बनाया क्रिश्चियनिटी का, किसी ने बनाया सिखिज्म का, कोई जैन बन गया, कोई कुछ बना। इतनी बड़ी दुनिया में तो ये होना ही था और कुदरत को भी यह मंजूर था, लेकिन हमें मजहब की बुनियाद पर, जात पात की बुनियाद पर या इलाके की बुनियाद पर हमें कोई तफरीक नहीं करनी है। इसी तरह से एक और तफरीक भी हमारे समाज में बहुत बड़ी है, हम मर्दों को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और औरत को कम रिस्पेक्ट देते हैं। ये भी इस्लाम से पहले की बुराई है, इस्लाम के आने के बाद ये बुराई भी खत्म। मैं कल एक वाक़ा पढ़ रहा था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
ایک معاملہ آیا، ان کا ایک خادم تھا، اس کو بیوی اپنی ناپسند کرتی تھی، تو رسول پاک نے اس عورت کو بلایا، کہا دیکھا تیرا ہسبینڈ جو ہے وہ تجھے کتنا لائک کرتا ہے، تو اس سے نفرت کرتی ہے، بہتر ہے کہ تو اس کے ساتھ رہو۔ اور اس عورت نے آگے جواب دیا، یا رسول اللہ تم مجھے حکم دے رہے ہو یا کہ مشورہ دے رہے ہو؟ کہا میں مشورہ دے رہا ہوں۔ کہا میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے آپ کا مشورہ مان، اگر حکم ہوتا تو میں مان لیتی، اگر آپ کا مشورہ ہے تو مشورہ مجھے منظور نہیں ہے، میں اسے طلاق دیتی ہوں۔ آپ دیکھیے پیغمبر کے مشورے کے آگے عورت نے اپنی مکمل آزادی کا استعمال کیا۔ یہ آزادی کسی دور میں مسلمانوں کو یا کسی قوم کو نہیں تھی۔ ہم اپنی جان دیتے ہیں پیغمبر کے لیے، لیکن ایک عورت نے بابا کے دو پیغمبر کو کہہ دیا کہ اگر آپ آرڈر کرتے ہیں تو میں مان لیتی ہوں، لیکن اگر آپ مشورہ دیتے ہیں تو میرے لیے ضروری ہے مشورہ ماننا، میں نہیں رہوں گی اس کے ساتھ۔ اسلام میں اتنا بڑا اعزاز دیا عورت کو۔ اس سے پہلے عورت کو اتنا ذلیل کیا گیا تھا کہ اس کو بڑے تھرڈ ڈگری سٹیزن سمجھا جاتا تھا۔ کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو تو اس کے گھر میں نوستا، وہ کہتے تھے نوستا آ گئی۔ آپ نے کئی واقعات سنے ہیں، کئی صحابیوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا، اور حضرت عمر اکثر روتے رہتے تھے، پیغمبر کی محفل میں جب آتے تھے تو روتے تھے۔ ان کو پوچھا یہ کیوں روتے ہو؟ کہا میں جب یہاں بیٹھتا ہوں، آج تو میں اسلام قبول کر چکا ہوں، لیکن مجھے اپنی بیٹی کے دفنانے کے دوران جو رو رہی تھی اس کی آواز مجھے آج بھی آ رہی۔ کہنے کا مطلب یہ جو کہا جاتا ہے عورت انفیریئر ہے اور مرد سپیریئر ہے، غلط۔ یہ جو کہا رہا ہے کہ بھائی مسلمان، ہندو، سکھ، الگ الگ یہ قومیں جو ہیں خدا کو سب برابر ہیں، وہ بات ہی کسی نے اچھا کہا، اور ہے بھی ہماری پہاڑی زبان میں بڑا شاندار جملہ کہا اس نے، ہندو نہ لگتا رب دا پتر، مسلمان نہ لگتا رب دا سالہ، اس کے بعد بلیا دوڑے دا منہ کالا۔ کہ نہ ہی ہندو اللہ کے دوست ہے، رشتہ دار ہے، اور نہ مسلمان، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہی اللہ کے قریب ہے، جو اللہ کے حکم بجا لاتا ہے۔ اگر آپ کا نام محمد بھی ہو، میرا نام محمد ہو، لیکن میرے کرتوت جو ہیں وہ بد اخلاقی کے ہیں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں ناانصافی کرتا ہوں، میں بے ایمانی کرتا ہوں، میں کوئی میرا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، صرف میں نے نام رکھ لیا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ہندو، کوئی سکھ، اس کے اچھے کردار ہیں اور اس کے وہ اللہ کے احکامات کو سن رہا ہے، ناموں سے بات نہیں بنے گی، وہاں تو کام دیکھا جائے گا۔ جب محشر کا میدان ہوگا اور جب حساب و کتاب ہوگا اس وقت یہ دیکھا جائے گا، نہ یہ دیکھا جائے گا یہ سید ذات سے ہے، نہ یہ دیکھا جائے گا کس خاندان سے ہے۔ آپ حیران ہوں گے سن کر، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، بڑے پردے سے گئے، اور ان میں سے ایک صحابی نے قبر مبارک کو کہا، اے قبر تو جانتی ہے کہ تیرے اندر آج کون آنے والا ہے؟ کہتے ہیں قبر سے جواب آیا کہ ہم یہاں پر کسی کا حسب و نسب نہیں دیکھتے، ہم یہاں کسی کا خاندان نہیں دیکھتے، ہم یہاں کسی کا رشتہ داری نہیں دیکھتے کہ یہ محمد کی بیٹی ہے، جیسے اس کے اعمال ہوں گے ہم اسی طرح سے اس کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ یہ غلط فہمیاں ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ وہ فلانی ذات سے ہے، وہ فلانے خاندان سے ہے، وہ فلانے رشتہ داری میں ہے، کچھ نہیں ہوگا وہاں پر، وہاں سب کو ان کے کردار پر دیکھا جائے۔ لہذا اس وقت جو دنیا ہے، دنیا کو بڑا چیلنج جو ہے وہ کیا بنا ہے؟ وہ دنیا کو چیلنج بنا ہے، اس وقت لڑ رہی ہیں قومیں، اگرچہ نام نہیں دیا گیا لیکن لڑائی اس وقت چل رہی ہے کرسچینٹی اور مسلمز کی، لڑائی چل رہی ہے یہودیوں اور مسلمز کی، لڑائی چل رہی ہے اور ہندو اور مسلمان کی، یہ چلا دنیا میں، اور پھر لڑائی چل رہی ہے اندر جو ذاتیں ہیں ان کے درمیان،
एक जात दूसरे को डोमिनेट करना चाहती है, एक खानदान दूसरे को डोमिनेट करना चाहता है, और कुल मिलाकर सारी दुनिया जो है इसमें अनरेस्ट आ चुका है। सारी दुनिया में फसाद मच गया है, सारी दुनिया टेंशन में है। और आदमी आज, पहले हम जंगल के जानवरों से डरते थे, शेर से डरते थे, रीछ से डरते थे, भेड़िए से डरते थे, और आज हम इंसान से डर रहा है। इतना गोला बारूद बना है दुनिया में कि जो दुनिया सारी की दौलत है उसका 2/3 जो है उससे सिर्फ गोले बारूद बने हैं, बम बने हैं, एटम बम, हाइड्रोजन बम, न जाने क्या क्या वेपन बने हैं आपको हमें तबाह करने के लिए। वो क्या है? एक कौम दूसरे कौम को तबाह कर रही है और हम सब परेशान हैं। इसी कंपटीशन में, इसी झगड़े में हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो तबाह हो रहे हैं। अगर दुनिया के रिसोर्सेज ठीक तरह से इस्तेमाल करते, हम सब जो हैं सोने के घरों में रह सकते। अगर दुनिया के रिसोर्सेज ठीक तरह से तकसीम किए जाएं, आप सबको सोने का घर मिल सकता है। लेकिन क्योंकि दुनिया के रिसोर्सेज जो हैं वो ठीक तरह से तकसीम नहीं हो रहे हैं, अंग्रेज कहते हैं अंग्रेज ही खुशहाल हूं, यहूदी कहते हैं हम ही खुशहाल हूं, हिंदू कहते हैं सिर्फ मेरा मुल्क है ये, मुसलमान कहते हैं है ही दुनिया हमारी। और फिर उसके अंदर झगड़े, मुसलमानों के दरमियान क्या झगड़े चल रहे हैं? सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेली, शिया, ये फसाद मुसलमानों के दरमियान में। फिर मुसलमानों के दरमियान दूसरा फसाद, ये गुजर, ये कश्मीरी, ये पहाड़ी, ये लानत, ये वो लानत। किस किस लानत का जिक्र किया जाए? लिहाजा बड़ी खुशी की बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने इस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट किया है और 2017 जाते जाते हमें एक बात याद दिला के जा रहा है कि भाई आप अगर इस दुनिया में आपको खुद से रहना है, इज्जत से रहना है, खुशी से रहना है, तो सबको एक होना पड़ेगा। और एक आज हमने एक बच्चों का गाना भी तैयार किया है। वो गाना जो है मैंने अपने पूरे प्राइवेट सेक्टर जो है गवर्नमेंट पर, हमारा स्कूल का डिस्ट्रिक्ट में हम उसको पॉपुलर कर रहे हैं। हर सोमवार को या मंगलवार को उस गाने को बोला जाया करेगा, आइए बाहर को हम बांट लें। उसमें मैसेज है, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई प्यासा नहीं रहना चाहिए। अगर एक के पास है कुछ तो मिल के खाना चाहिए, मिल के बांटना चाहिए। आज मैं आपको नई बात बड़ी दिलचस्प सुनाता हूं। रात को मैं एक वीडियो सोशल मीडिया में सुन रहा था, हमारे जी टीवी के सुधीर चौधरी ने वो एनडीए क्या कहते हैं, डीएनए टेस्ट एक प्रोग्राम होता है वो पेश किया। उसने यहां से शुरुआत की कि पहले कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, अब है नेकी कर दीवार पर टांग। वो मसला कैसे बना? उन्हें दिखाया कि ईरान में एक बड़ा अच्छा काइंडनेस का एक बड़ा शानदार तरीकाकार चलाया गया है। वो क्या करते हैं सर्दियों में, क्योंकि ईरान के कुछ इलाकों में शदीद सर्दी पड़ती है, तो वहां जो अमीर लोग हैं उन्होंने फैसला किया कि जो उसके घर में ज्यादा कपड़े हैं उन्होंने किया तो गलियों में जाकर उन्होंने खूंटियां लगाई और कपड़े वहां पर लटका दिए, नीचे नोट लिखा जिसको जरूरत है ले जाओ। और आज ये सारे ईरान में ये चल रहा है और मैं समझता हूं इसको हमारे इलाके में भी चलाने की जरूरत है कि हम अगर इस तरह से, और उसमें उसका फलसफा क्या है कि वो किसी को अपने हाथ से कपड़े नहीं देना चाहते। उसकी वजह क्या कि जब किसी को कपड़ा देंगे वो भी लेने वाले को भी शर्म आएगी, देने वाले को भी मुश्किल होगी। लिहाजा दीवार पर लगा दो, जिसको जरूरत होगी वो ले जाए। लेकिन उन्होंने भी ये खुद नहीं सीखा, ये यूरोप में एक तरीकाकार है। यूरोप में बड़े बड़े होटलों में क्या है, वहां पर जो बड़े बड़े दौलतमंद आते हैं रोटी खाने के लिए, वो रोटी खाते हैं फिर 2-3 चिट दीवार पर लगा देते हैं। उन पर लिखा होता है कि इस आदमी को खाना खिला दो। कोई भी भूखा प्यासा उस होटल में जाता है, वहां से चिट उतारता है, मैनेजर को देता है और खाना खा लेता है। ये अच्छे अच्छे काम दुनिया में होने शुरू हो गए हैं। हमें भी इस काम को शायद आगाज करना पड़ेगा। हमारे घरों में, कई घरों में जरूरत से ज्यादा कई कपड़े पड़े हुए हैं, जरूरत से ज्यादा। एक एक घर में एक एक बच्चे के 20 सूट पड़े हुए हैं, वो ऐसे खराब हो जाते हैं।
لیکن ہماری بیماری ایسی ہے کہ ہم جمع کرتے رہتے ہیں جبکہ ہمارے پیغمبر نے ہمارے خدا نے ہم کو یہ بتایا کہ تمہاری آفیت اس میں ہے کہ تم لوگوں میں تقسیم کرو، جبکہ یہ دوسرے مذہب ہے جو یہ کہتے ہیں سارا پیسہ اکٹھا کرو۔ ہماری فلسفی ہے تقسیم کرو، ہماری بقا اور ہماری ترقی تقسیم کرنے میں ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ سود کا معاشرہ نہیں ہے، ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ جو تمہیں ہے وہ تقسیم کرتے جاؤ۔ بہت خوبصورت شعر کہا ہمارے معاشرے کا، ایک شعر ہے، میں غریبوں سے ہی کرتا ہوں تجارت اکثر، میں غریبوں سے ہی کرتا ہوں تجارت اکثر، جو ایک پیسے میں لاکھوں کی دعا دیتے ہیں، ایک پیسے میں جو لاکھوں کی دعا دیتے ہیں۔ تو لہذا آج کا دن جب اس طرح جا رہا ہے، بابا غلام شاہ یونیورسٹی، بابا غلام شاہ اکیڈمی ایک ہی جسم ہے، یہ ایک ہی سپرٹ ہے، یہ ایک ہی پروگرام ہے یہ، اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ یہیں سے آغاز ہوا اس کا۔ آج ہم نے یہ پلیج کرنا ہے کہ ہم نیکی آنے والے سال میں، ہم نے اس کو آنے والے سال کو ڈکلیئر کیا ہے ایئر آف یونٹی، کہ جو بھی آنے والے سال میں پروگرام ہوں گے، آنے والے سال میں جتنے پروگرام ہوں گے وہ یونٹی تھیم کے ساتھ ہوں گے۔ اور میں پروفیسر دانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یونٹی تھیم کے پروگرام جو ہے یونیورسٹی میں چلنا چاہیے آنے والے سال میں، کیونکہ یونٹی کی زبردست ضرورت ہے۔ اگر یونٹی ختم ہو گئی ہم تباہ ہو جائیں گے۔